हेलो प्रिय छात्र छात्री समस्त को यही वीडियो को स्वागत। आशा कर समस्ते भलरे थिबो। दशम बोर्ड परीक्षा पाई भलरे प्रस्तुत होउथबो। गत 9 तारिख रे मु एक परीक्षा करिथिली जो थिरे दशम श्रेणी ओडिया बहिर पद्य गद्य गल्प और एकांकिका विभाग 50टी एमसीक्यू प्रश्न आसीथिला। एही परीक्षा रे मोट 1049 जन पिला भाग नहीं। तार रिजल्ट मु शेयर करिछि ग्रुप रे। जो माने भी पाइन मु मोर डिस्क्रिप्शन रे नंबर देछि, से नंबर को तुमे मेसेज करि परिबो। एही परीक्षा रे जो माने भाग नहीं थिलो किए केते मार्क पाइलो मते कमेंट रे जणाइबो एवं निजर मतामत देबो। तेबे विलंब न करी चलो जिबा गत परीक्षा रे जो सब प्रश्न आसीथिला प्रश्न गुडी को जानिबा। चलो जिबा प्रथम प्रश्न को। प्रथम प्रश्न पिला माने आसीथिला कोन तरंग सदृश उत्कल जननी शरीर रे शोभा पाउछि। कौन तरंग सदृश उत्कल जननी शरीर रे शोभा पाउछि। उत्तर हेबा पिला माने पर्वतमाला। 2 नंबर प्रश्न समग्र पृथ्वी रे केउ माने स्नेहभाजन होउछन्ति। उत्तर हेबा विद्वान माने। उत्कल आकाश केउथिरे मुखरित। पक्षी कलरव रे मुखरित। पक्षी कलरव। परवर्ती प्रश्न काहाको प्रसन्न करिबा पई रामचंद्र कुश शयन कले। काहाको प्रसन्न करिबा पई वरुण देवता को। शुक सारण केउ रूप धारण करी आकाश मार्ग रे चली गले। उत्तर हेब वर्तक अर्थात बतक रूप। रावण मंदहास करिवार कारण कौन। कहीं रावण मंदहास कले। उत्तर हेब रामक कुश शयन कथा जानिके। रामक कुश शयन जो रावण मंदहास कले। परवर्ती प्रश्न उल्लासर आत्मा बोली क्या कहुई। उल्लासर आत्मा बोली क्या कहुई पिला माने। उत्तर हेब गीततान। प्रश्न नंबर 8 स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे यह क्या उद्देश्य कहुई। मशाल उद्देश्य। मशाल। निशा आगमन रे अवनी क्यों रूप धारण करिछि। प्रश्न नंबर 9 निशा आगमन रे अवनी क्यों रूप। निश्चल रूप। क्यों रूप। निश्चल रूप। कवि क्या उषार हाथ बोली कवितार कल्पना करछन्ते। कवि क्या उषार हाथ बोली कवितार कल्पना करछन्ते। पल्लव। उत्तर हेब पल्लव। पल्लव माने पत्र। उषांक निर्देश रे किए वीणावाद्य करिछि। उषांक निर्देश रे किए वीणावाद्य करिछि। भ्रमर। सीता को कल करी किए सुख लाभ करिबा बोली कुहा जायछि। तमसा नदी। उत्तर हेब तमसा। सिंहनाद देवा पई विश्वनाथ काहाठारु परामर्श ग्रहण करछन्ते। काहाठारु शिव काहाठारु परामर्श मागिले सिंहनाद देवा पई। उत्तर हेब पार्वती माता पार्वती। 14 नंबर प्रश्न विश्वनाथक निर्देश रे सिंहनाद केते थर रड़ी करि थांता। उत्तर हेब 3 थर। भीमंक केते रड़ी सहिब बोले मानवगोविंद प्रतिज्ञा करथिले। केते रड़ी 7 रड़ी। क्यों पत्र परि मानवगोविंद रागरे कंपन होइछे। कदली पत्र। क्यों पत्र पिला माने कदली पत्र। क्यों पुस्तक पाई कवि अनंत पट्टनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। क्यों पुस्तक अवांतर। 18 नंबर प्रश्न क्यों ठारे चरण रखी अमर गान करने कथा कवि कहते। मरण द्वारे। उत्तर हेब मरण द्वार रे। संधान पथरे किए कोहली सृष्टि करे बोली कवि कहते। संधान पथे किए कोहली सृष्टि करते। मोह ममता। कवि अनंत पट्टनायक क्या तंद्रा परस बोली कहते। तंद्रा परस किए कवि मतरे मोह ममता। उत्तर हेब मोह ममता। माटी माँ समस्त ऊपर कौन समान भाव बांटी गई। उत्तर हेब स्नेह। कवि क्या माटी मार कौन बिछଣା बोली कहते। सबुज घास। उत्तर हेब पिला माने सबुज घास। कवि कौन सहिबा पाई माटी माँ ठारू आशीर्वाद कामना करते। कौन सहिबा पाई दुख दलमड़े। कौन सहिबा पाई पिला माने दुख दलमड़े सहिबा पाई। जन्मभूमि प्रबंधटी क्यों भावना परिपुष्ट। जन्मभूमि प्रबंध क्यों भावना परिपुष्ट। वसुधैव कुटुंबकम। समष्टि लेखक क्या परी भासी चली। शुष्क तृण मान सुखिला घास परी चली। परवर्ती प्रश्न बहु वाद विसंवाद सत्वे पल्लीग्राम क्यों परंपरा गढ़ी उठी थाए। एक परिवारत्व परंपरा। प्रेममयी राधा क्या परी दीना और
କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ ଶଶିକଳା। କାହା ପରି ପିଲାମାନେ? ଶଶିକଳା ପରି। 28 ନମ୍ବର, ରୋମିଓ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଅଟେ? ଯାବତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ତୁଙ୍ଗଗିରି ଫଟାଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଲେଶରେ ସାଧନ କରିପାରୁଛି? ଡିନାମାଇଟ୍। ଧର୍ମଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କମାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାକୁ ମାତୃସ୍ତନ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ? ମାତୃଭାଷା। ଶାସିତଙ୍କୁ ଶାସକଙ୍କଠାରୁ କିଏ ଦୂରରେ ରଖିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଇଂରେଜୀ ଭାଷା। ସମୂହ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ଉତ୍ତର ହେବ ମାତୃଭାଷା। ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ? ପାୱହାରୀ ବାବା। 35 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ? ହାଥରାସ। ଲେଖକ କେଉଁ କାଠଗୋଦାମର କାଠ କିଣିଥିଲେ? ଭାରତ କାଠଗୋଦାମ। ଲେଖକ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ? ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କିପରି ଥିଲା? ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କାହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଉତ୍ତର ହେବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଥିଲା? ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ। କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ପିଲାମାନେ? ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ। ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ? ବୋଉର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଥିଲେ? ମାଡ୍ରାସରୁ। କେଉଁଠାରୁ? ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସୁଥିଲେ। ପୁରବୀର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହୋଇଛି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ନରସିଂହ ଦେବ କାହା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ? ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା। ଶିବେଇଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ତ ଅତି ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ସାମୁ। ଏଠାରେ କାହାର ଇଚ୍ଛା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶାମ୍ବ କେଉଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ? କେଉଁ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ। ପ୍ରୀତି କାହା ପାଖେ କଲମ ବିକି ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଗକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ସେହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।